আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ঐতিহাসিক বিজয় দিবস উপলক্ষে রাজ্যের লিচু বাগানের অ্যালবার্ট এক্কা পার্কে শহীদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। মঙ্গলবার সকালে অ্যালবার্ট এক্কা পার্কের শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে বীর সেনানীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করেন রাজ্যপাল। এই উপলক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথাও উল্লেখ করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্ব ও ত্যাগ ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিজয় দিবস আমাদের স্বাধীনতা ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় বলেও মন্তব্য করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লো। उधर से इधर शरणार्थी बन के आए थे, तो उस टाइम में ऑल इंडिया लेवल पे इंदिरा गांधी ने डिसीजन लिया कि इनको सपोर्ट करना है और मुक्ति वाहिनी जो है वो अपना त्रिपुरा में आए हैं, उसको सपोर्ट करे हैं। उसके बाद में जो युद्ध हुआ था वो युद्ध में भारत जीता है और पाकिस्तान के 91,000 सोल्जर्स सरेंडर हुआ है। वो सरेंडर हुआ सो दिन ये 16 दिसंबर था, तो ये 16 दिसंबर को अपन विजय दिवस के नाम से मना रहे। और उसी टाइम का जो ये 71 इन्फेंट्री बटालियन के जो थे, उसी टाइम पे उनका प्राण त्याग हुआ था। एल्बर्ट माउंटेन 73 माउंटेन ब्रिगेड उसी में थे। तो उसी टाइम पे अभी भी उनका नाम पे अपन ये पार्क और ये साउंड एंड लाइट शो चलाने वाले हैं। तो उस दिवस पर सब लोगों को, पर्टिकुलरली जो आर्मी जवान काम करे थे, अब काम कर रहे, ये सब लोगों को मैं विजय दिवस के शुभकामनाएं देता हूँ।